Blackfoot tayo, pwede tumambang. Okay. Blackfoot na? Blackbird. Pwede tumambang. Hindi doon sa lock. Hindi doon sa lock, guys. Hindi doon sa lock, guys. Look at this. Kaulan, guys. Kaulan. Kaulan, guys. Oh, dyan na sa Blackfoot. Dyan na sa Blackfoot. Blackfoot lagi na ba? Ay, Blackbird. Dyan na sa Blackbird. Ano sa? Oh. Yeah, here. Here, guys. Nag-confess sa kay Tuesday. Hindi na pala Zoom out. Tara. parkour yan ba? Hindi po may motos ang parkour. Dugay-dugay, di ba? Wala nun. Tututri ka to, pala mapatungang ano? Pala ano? Lagi naman na dyan na, guys. Dyan na, guys. Nakakain na to, guys. Makita mo guys. Makita nila. Oo, ako whippy. Oh, move backward. Move left. Ay. Jump. Talk to Tom. Ayos Tom. Oh. Hello Tom. Hello Tom. Welcome to you. Oh. Ay, kay massage ko. Tinakwa ko yung massager. Oo. Oo. Ay, 2 sabi minutes na. na. Kaya. Open. Uy, kagtapusin naman. Okay. The next video is Minecraft. Okay guys, ang aming next video ay Minecraft. Next video. Explore your home. Okay. Tanong ko. Wow, mataya ko. Ay. Be, ano, baby? Back to cardboard box. Si cardboard. Oh. Oh. Wait, boy, ne? Oh, wait. Ano ba niya? Saan ko? Abi ko talk. Take gali. Okay. Diyan na. Sana lang. Place. Diyan na. Oh, oh. Diyan guys. Ano tayo mo doon? 3 minutes. Mag 5 minutes stop na. Oh, yan. Ano pangalan sa imo wow? Ano? Sangi mo YouTube. Manual. Ba mo ang balongko and subscribe to me and my friend Lanza. Bayan lang. Bayan lang ah. Bayan lang. Mabatayan na nga po nila. Bayan lang. Hindi nila balan kung ano. Maano? Oh! Okay, privacy. Wala matita sa akin. Dyan na. Matulog na ako, guys. 4 minutes. Okay, guys. Maanong ko diwi. Gaga ko daw sa magampang Minecraft. Okay, guys. Okay, kunin ko yung box. All television, guys. All television, gid. Be, kunin pa ko yung box ni. Anong nakunin ta? Yan pa. Oh, standard single bed. Mayroon ta bed. Jack. Guys, mayroon ta bed. Hide roof. Decorate. Bed. Ating bed ay dyan, guys. Dyan, guys, dyan. Lapit na lang mga 5 minutes. Stop ko na eh. Mabilis, hindi lang. Ano ay? Kaya pa na. Akong ganito, ito, kaya pa to sa akon.
Dito kay pasta sa Sakit kamot ko. Save na ako guys. Hello. Huwag pwede mo lang ibutangan sa mga online. Tulog pa ako. Ah!